Hello guys. Nasa ko i-share ninyo nung about sa obsession ni Lord kanang ako ba kanang grabe jud ko ka-obsess sa una. Sa karon po obsessed jud ko sa una nga makakita gani ni Lord nang lain na sa share na ako nga to the point na kana gani maibog na lang kung naimamatay kana makatawa lagi ko sa kagalingon. Pero kung nabuang lagi ani nya kanang maibog ko nila ba nga ala oy may man mo oy makita ni mo maibog ko ba kasi kana ganing ito na mga patay sa simbahan makaana ko sa kagalingon ba kalor oy kanindot ninyo oy kana makita naman mo ni Lord makaana jud ko sa kagalingon ba nga kana ganing dili na ko mahadlok mamatay ana gani tungod sa ka-obsess na ko nga gusto ko makita niya unya one time man na kana ganing buntag to sa kuan ko ato buntag to expensive ko ato buntag to nya kana gani kahit lag salty na ko nya ang akong lawas ba kay gaan wag akong heart kay wag nagsayaw ba nya akong gaan kay akong lawas nya nagini kahit seg salty sa ko nga tana ubanta ato nang ato bangon si Lord at first gusto gud kay ko mo uban wala ko nagdamgo na nagmatagid ko ana nang hikon ko na ni kahit lakog kuan ba ni kahit lakog hunong yan ni sulti na ako nga tana umanta atong matubang ra ni Lord primero gusto jud ko nya ang akong hunahuna akong anak nga kanang kamanghuran mako ba si Fatima nga nagila to man to 3 years old something ana mo gyud ako naunaan nga mo gyud kinakababag sa ko agud ba kanang akong anak nya nakasulti ko sa akong gagalingon nga nakasulti ko niya nga balik ako og sulti inig dako na sa akong anak ko Lord balik ako og sulti Lord inig dako na sa akong anak kay di jud ko mo balibad nimo kay sa una ra jud ko nangandoy nimo gusto jud ko makakita sa una ra jud ko sa una sa gamay pa ko gusto jud ko mangandoy nimo makita ko nimo balik ako inig dako na akong mga anak so mao to nga no nisulti ko sa kanang kuan kana ganing kagrupo na ko sa community akong gi-share nga to the point bagan na maibog ko ni minatay kanang murag profilya ko ganahan sa kumamatay ana siya ingon bitaw na in Jesus name ribok ko ba nakanga ako sa galingon unsa man ni sila oy nagkadugay serbisyo mahadlok man noon sa mamatay so sorry sa tanan na sorry kay so mo gyud akong feel sa una nga grabe na ko ka-obsess jud sa una nga gusto jud ko makita ni Lord